Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa. I'm from Class C English Education 2018, Faculty of Teacher Training and Education. Well guys, in this time I'm gonna share to you my analysis about Oliver Twist from 1837 until 1839 by Charles Dickens. Well guys, Oliver Twist include in English period the realism. In realism period refers to Ratu Victoria era. The growth of English demonstration and industry revolution was a period like workaholic. Jadi Oliver Twist meliputi dalam periode bahasa Inggris yaitu realisme. Dalam periode realisme merujuk pada era Ratu Victoria. Para demonstrasi Inggris yang hebat dan revolusi industri muncul seperti gila. Published from 1837 until 1839. Penerbit serial by Bentley's Miscellany, book from Richard Bentley, author atau penulis by Charles Dickens, and country atau negara Inggris, dari negara Inggris, dan original title is Oliver Twist or The Paris Boys Progress. The first is biography of Charles Dickens. His name is Charles Dickens or Charles John Huffman Dickens. He was born in Landport, Portsmouth on 7 February 1812, and he died in Gadshill Place on 9 June 1817, and his age is 58 years old. Next, his films are A Christmas Carol, The Muppet Christmas Carol, Oliver Twist, and the last, The Great Expectations. And next, his short movie are The Signalman, A Message from the Sea, The Long Fogaye, and A House to Let. And the last, his children's name is Francis Dickens, Cat Purigini, and Henry Fielding Dickens. Jadi pemilik nama lengkap Charles John Huffman Dickens lahir pada tanggal 7 Februari 1812 di Landport, Portsmouth, dan beliau wafat di Gadshill Place pada tanggal 9 Juni 1870 dengan umur 58 tahun. Jadi beliau memiliki beberapa film, yaitu A Christmas Carol, The Muppet Christmas Carol, Oliver Twist, dan Great Expectations. Dan juga beberapa film pendek seperti The Signalman, A Message from the Sea, The Long Fogaye, dan A House to Let. Dan terakhir beliau juga memiliki 3 orang anak, masing-masing bernama Francis Dickens, Cat Purigini, dan Henry Fielding Dickens. So guys, the next slide is characteristic of Oliver Twist novel. There are 8 of characteristics in Oliver Twist novel. Number 1 is Oliver Twist. Oliver Twist is a good young man, always strives to always achieve the freedom. He dreams of and never give up on achieving that freedom. Number 2 is Mr. Sowerberry. Mr. Sowerberry is a kind-hearted parents who are willing to achieve Oliver Twist when he was expelled and will take care of him with a sincere heart. Number 3 is Mr. Sowerberry. Mr. Sowerberry is the wife of Mr. Sowerberry, who has that nature cruel and mistreating people and likes to exaggerate small things. And number 4 is Noah Caepoli. Noah is a child who likes to seek conquest with Oliver Twist and make Oliver Twist cannot stand because of the behavior of this child. And he likes to slander and jacket people around him. Jadi guys, ada 8 karakter dari Oliver Twist novel. Yang pertama itu Oliver Twist.
Nah, Oliver Twist ini adalah seorang pemuda yang sangat baik hati dan berusaha untuk selalu mencapai kebebasan yang dia impikan, serta tidak pernah menyerah untuk mencapai kebebasan itu. Yang kedua itu Tuan Sowerberry. Tuan Sowerberry adalah seorang orang tua yang baik hati yang bersedia menerima Oliver Twist ketika dia dikeluarkan dan akan menjaganya dengan hati yang tulus. Dan yang ketiga itu adalah Nyonya Sowerberry. Nyonya Sowerberry ini adalah istri dari Tuan Sowerberry yang memiliki sifat yang kejam dan menganiaya orang-orang serta suka membesar-besarkan hal-hal yang kecil. Dan yang keempat itu adalah Noah Kaipoli. Noah ini adalah anak yang suka mencari penaklukan dengan Oliver Twist dan membuat Oliver Twist tidak tahan karena kelakuan dari anak ini. Anak ini suka memfitnah dan menilai orang-orang yang ada di sekitarnya. Next, number 5 is Artful Dodger, or Jack Dawkins. Artful is the first person Oliver Twist met when he was in London and invited Oliver Twist to meet with Fagin, and later who took people to the evil. And number 6 is Fagin. Fagin is the boss of delinquents in London, whose job ordered the children to steal things to meet the needs of all of them in a way that is not good. And number 7 is Mr. Brownlow. Mr. Brownlow is the person who helped Oliver when he was being kissed by Nancy. Next and the last is Nancy. Nancy is made of Mr. Dis Brownlow. Is a kind person, took care of Oliver Twist very well, and very loyal to the employer people in London, and took him home and took care of Oliver with a sincere heart. Jadi yang kelima itu adalah Artful Dodger, yaitu orang pertama yang ditemui Oliver Twist ketika dia berada di London, dan mengundang Oliver Twist untuk bertemu dengan Fagin, dan kemudian yang mengajari orang untuk melakukan kejahatan. Number 6 atau nomor 6 itu adalah Fagin. Fagin ini adalah seorang bos anak nakal di London yang tugasnya menyuruh anak-anak mencuri barang untuk memenuhi kebutuhan mereka semua dengan cara yang tidak baik. Yang ketujuh itu Tuan Brownlow. Tuan Brownlow ini adalah orang yang membantu Oliver saat dia dikejar oleh Nancy. And the last is Nancy. Nancy ini adalah orang yang baik, merawat Oliver Twist dengan sangat baik dan sangat setia kepada majikannya orang di London, dan membawanya pulang serta merawat Oliver dengan baik, dengan hati yang sangat tulus. Well guys, we move to the script of Oliver Twist. Oliver is a kind and friendly child and very loyal to the employer, but in his young age, Oliver Twist had lost his mother, and he also had to work in a place where forced labor was used, and children did not pay anything with bad food. One time, Oliver Twist did a lottery with his friend, where the lottery was to choose a rope. The purpose of the draw is for those who draw short threads to make a fuss and are thread afterward, and sold people. At the time, it was Oliver who was caught, so he was making a fuss. The commotion occurred during mealtime. Everyone had received the food ration was determined. Then, Oliver, who had finished eating his meal, requested that his food be added. After that, the guard who was watching the children became angry and cast Oliver Twist, and the guard reports to the boss. And the boss wants to sell Oliver Twist.
When Oliver was sold, the scavenger wanted to buy Oliver. But when the scavenger wanted to buy Oliver, a kind-hearted person named Mr. Sowerberry, he brought Oliver home to his home. Jadi guys, Oliver adalah anak yang sangat baik dan ramah dan sangat setia kepada majikannya. Tapi di usianya yang masih muda, Oliver Twist telah kehilangan ibunya dan dia juga harus bekerja di tempat di mana digunakan kerja paksa dan anak-anak tidak membayar apapun dengan makanan yang buruk. Suatu ketika, Oliver Twist melakukan togel dengan temannya, di mana togel harus memilih tali. Tujuan pengundian adalah bagi mereka yang menggambar benang pendek untuk membuat keributan dan dicoba setelahnya dan dijual kepada orang-orang. Saat itu, Oliver lah yang tertangkap sehingga membuat keributan. Keributan terjadi saat jam makan. Semua sudah mendapat jatah makan yang sudah ditentukan. Kemudian, Oliver yang telah selesai makan meminta agar makanannya ditambahkan. Setelah itu, satpam yang sedang mengawasi anak-anak menjadi marah dan mengejar Oliver Twist. Dan penjaga melapor kepada bos, dan bos ingin menjual Oliver Twist. Ketika Oliver dijual, pemulung ingin membeli Oliver. Tetapi ketika pemulung ingin membeli Oliver, seorang yang baik hati bernama Pak Sowerberry atau Tuan Sowerberry, dia membawa Oliver pulang ke rumahnya. Next, when he got home, Mr. Sowerberry, Oliver was introduced to Mr. Sowerberry, the vicious friend who keeps Oliver Twist always in misery and possesses a cruel and unforgiving nature. Mr. Sowerberry is a very cruel person. He told Oliver to sleep in a coffin. In the morning, a child named Noah. Noah broke the door when Oliver was sleeping and woke her up by force and then start from Noah looking for a fuss with Oliver. And when Oliver could no longer stand the behavior, Oliver decided to leave immediately. And the purpose of this departure, Oliver decided to go to London. When on the journey he took to London, it was very hard and difficult. He had to pass out a while in his heavy journey to London, and he had to be taken to the home of an old grandmother to be treated for a while arriving in London. Oliver Twist meets with Artful. Artful is a chef to fulfill his needs. In this case, Oliver learned a lot about life in London. Jadi, sesampainya Oliver di rumah Tuan Sowerberry, Oliver diperkenalkan dengan Nyonya Sowerberry, bahwa teman Fagin yang membuat Oliver Twist selalu dalam kesengsaraan dan memiliki sifat yang sangat kejam dan tak kenal ampun. Sowerberry adalah orang yang sangat kejam. Dia menyuruh Oliver tidur di peti mati. Nah, pagi harinya, seorang anak bernama Noah mendobrak pintu tempat tidur Oliver dan membangunkannya dengan paksa, lalu memulai dari Noah yang mencari keributan dengan Oliver. Dan ketika Oliver sudah tak tahan lagi dengan tingkahnya, Oliver memutuskan untuk segera pergi dari rumah itu. Dalam tujuan kepergiannya, Oliver memutuskan untuk pergi ke London. Ketika dalam perjalanan dia pergi ke London, dia merasa sangat sulit dan sangat kesulitan dengan kepergiannya itu. Ia harus pinsang saat dalam perjalanan beratnya ke London, dan ia harus dibawa ke rumah nenek tua untuk dirawat sebentar. Sesampainya di London, Oliver Twist bertemu dengan Artful. Artful adalah pencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, Oliver belajar banyak tentang kehidupan di London. And then, Oliver was brought together to Fagin, who was the leader of the bad boys. And once,
Oliver was helping his friend to steal a handkerchief. His friends were caught by the bookstore keeper. When his friends had run away, Oliver was just stunned. He didn't know what to do. When he ran, he was chased by a city person in London. After that, Oliver was captured and he was tried in court, and the person who took his handkerchief was named Mr. Brownlow. Jadi Oliver dibawa bersama ke Fagin, yang merupakan pemimpin dari anak-anak nakal. Dan suatu ketika, Oliver sedang membantu temannya untuk mencuri sapu tangan. Teman-temannya ditangkap oleh penjaga toko buku. Saat teman-temannya kabur, Oliver hanya terpana. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia lari, dia dikejar oleh seorang warga kota di London. Setelah itu, Oliver ditangkap dan diadili di pengadilan, dan orang yang mengambil sapu tangan bernama Tuan Brownlow. Then, Mr. Brownlow defended Oliver so that he was released and he was indeed innocent. Therefore, Mr. Brownlow also booked Oliver to his house to be cared for and given proper clothing. At the time of Mr. Brownlow, he was treated by Nancy, a friendly maid. At the time, Oliver wants to return the book ordered Mr. Brownlow. He was kidnapped by Bill's friend Fagin. The purpose of the abduction was so that Oliver did not talk about the life of Fagin and his colleagues. After that, Mr. Brownlow was looking for Oliver. When he found the place where Oliver was hidden, they immediately booked the police to arrest them. After Oliver is saved, he can live in peace. Jadi saat kejadian itu, Tuan Brownlow membela Oliver sehingga dia dibebaskan, dan karena dia memang tidak bersalah. Oleh karena itu, Pak Brownlow pun membawa Oliver ke rumahnya untuk dirawat dan diberi pakaian yang layak. Pada masa Tuan Brownlow, dia diperlakukan oleh Nancy sebagai seorang pembantu yang ramah. Pada saat Oliver ingin mengembalikan pesanan buku Tuan Brownlow, dia diculik oleh teman Bill atau Fagin. Tujuan penculikan itu agar Oliver tidak membicarakan kehidupan Fagin dan rekan-rekannya. Setelah itu, Tuan Brownlow mencari Oliver. Dan ketika dia menemukan tempat di mana Oliver disembunyikan, dia pun langsung membawa beberapa polisi untuk menangkap mereka. Setelah Oliver diselamatkan, dia pun bisa hidup dengan damai. Well guys, we move to the last is the moral message. In the Oliver Twist novel, there are 4 the moral message can be accepted. Number 1 is, we must always try to achieve freedom, but with its limitations. In trying, we must never give up. Number 2 is, we must always learn from previous experience. Number 3 is, always be optimistic in taking action. And the last is, never give up in doing an activity. So guys, pesan moral yang dapat kita ambil dari novel ini yaitu kita harus selalu berusaha mencapai kebebasan, tetapi dengan keterbatasannya. Dalam mencoba kita tidak boleh menyerah. Yang kedua itu, kita harus selalu belajar dari pengalaman sebelumnya. Dan yang ketiga, selalu optimis dalam bertindak. Dan yang terakhir, nomor 4, yaitu pantang menyerah dalam melakukan suatu aktivitas. Well guys, I think that's all from me, and thank you for your nice attention. I do apologize if I make a mistake, and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.